ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે આવેલ ચામુંડા માતાજીના મંદિર ખાતે હિન્દુ સમિતિ થાવર મંડળ દ્વારા હિન્દુ સંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામે આવેલ ચામુંડા માતાજીના મંદિર ખાતે હિન્દુ સમિતિ થાવર મંડળ દ્વારા હિન્દુ સંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। હિન્દુ સંમેલન મહાશિવરાત્રી તારીખ 15/2/2024 રોજ યોજાશે। મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહેવા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે। હિન્દુ સંમેલનના ભાગરૂપે આજે ચામુંડા માતાજીના મંદિરે ધ્વજારોપણ કરવામાં આવી હતી। बोलिए सुंदरपुरी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म की जय। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। આપણે સમસ્ત હિન્દુ ભાઈઓને ખાસ જણાવવાનું કે આપ સૌ મોટી સંખ્યાની અંદર થાવર મુકામે હિન્દુ સંમેલન રાખેલ હોય। માતાજી ચામુંડા માતાજીના મંદિરની અંદર રાખેલ છે। સંતો મંતોની પણ હાજરી છે। તો બોળા સમુદાયની અંદર સમસ્ત હિન્દુ ભાઈઓ આપ 15 ફેબ્રુઆરી રવિવાર મહાશિવરાત્રિને દિવસે આપ સૌ પધારે અને આપનું हिंदू धर्म महान है पण एक संगठन बने मजबूत बने अने एकतानु प्रतीक बने एनी साथे आपने थावर वती अने एक संतो वती हूँ बे हाथ जोड़ने आपने सौने हार्दिक आमंत्रण आपू छूं। थावर खाते विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन तारीख 15/2/2026 रोज करेल होय ते निमित्ते तेना पूर्व तैयारीना भागरूपे ग्रामना विविध वडीलों मार्फते अने गामना युवानों द्वारा खूब सघन आयोजन हाथ धरेल छे। एना अनुसंधाने आजे शुक्रवारना दिने थावर खाते आवेल बे जग्याए एटले के चामुंडा माताना मंदिरे अने थावरना बस स्टेन्ड पर बे जग्याए हिंदू धर्मना प्रतीक समान भगवा ध्वजने लहरावी अने ध्वजारोहण करवामां आव्युं छे। अने त्यारबाद आवतीकाले युवानों मार्फते गाममां बाइक रेली अने आ कार्यक्रम साथे जोडायेल अन्य गामों ताखा, रमुणा, कोटड़ा, चारडा, थावर, मोटामेड़ा ने मालोत्रा आ दरेक गाममांथी नानी मोटी रेलीओ द्वारा जनजागृतिनो कार्यक्रम पण आवतीकाले राखेल छे। अने त्यारबाद युवानों मार्फते बाइक रेली पण दरेक गामोनी अंदर योजाशे अने तमाम जे धर्मप्रेमी जनता छे ए तमामने आ कार्यक्रममां आमंत्रण आपेल छे। अने सर्वे आ मीडियाना माध्यमथी पण हूँ जणावुं छुं के आ 15 तारीखे 9 થી 12 ए समय दरमियान में हिंदू धर्मना उजागर माटे हिंदू संस्कृतिनु उजागर अने गुणगान अने जनजागृति माटेनो आ कार्यक्रम में खूब बहोળી संख्या में आ 7 गाममांथी सर्व जे धर्मप्रेमी जनता है ए तमामने आमंत्रण पण आ साथे पाठवीए छीए। ग्रामजनों भोजन प्रसाद अने समग्र कार्यक्रमનું आयोजन ए माटेनी व्यवस्था अने भोजनना पण गाममांथी भामाशाओ दाता बनीने आगळ आवेल छे। तो आ तमामनो प्रसाद लाभ पण आप सर्वे लेशो तेवी पण विनंती छे। ओके बोलो भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय।